Hi guys, nandito kami sa Lunita guys. Sa Cecil? Dili da. A friend? Ay, oo. Diba ka? Yan, si Dino ya. Ano yan to? Nagdama. Ay, pwede ba yung magdama? Pero dito meron. Meron po. Diretso lang po. Saan ka ba? Hindi ko alam sa'yo. Yun nga, saan tayo doon? Saan tayo? Oh, doon. Marami kasi dito. Doon, no? Hindi, kasirado kan daw. Ara, asirado. Napo dito, oh, sa unahan. Ito sa unahan, ah? Hmm? Unahan. Layo naman dito, matabok pa. Asa man ito, kapag dirig ba? Balik ko dirig ba? Sa gawa. Surbitis na lang. Oh, ayan na guys, yung mag fountain. Pag banda diri una ay banda da sulod. Nay daw banda diri sa sulod guys. May maka-entrance guys. Guys, you know guys, Lunita Park na guys. First time makandi. Para si Dr. si Rizal guys. Na guys. Kanay guys na hangin-hangin na guys. Tapos makawalag stress guys. Gangling. Labi daw concert dali guys. Nanggara gani paggabi guys na guys. Nay fountain dira guys. Guys. Apa diri guys. Na ara revolto ni Dr. Sirgarot na guys. Kita na nato guys. Grabe kalimpi guys. Picture dito tiyo. Isa ta. Picture din dito.